सगळ्यांचे स्वागत. प्रेस कॉन्फरन्स इज फॉर द वेव्स 2024 हे गोंयांत ऑर्गनायज करपा खातीर म्हजे बरोबर ESG वायस चेअरमॅन MLA जिलायला लोबू, त्याच बरोबर CEO ऑफ ESG, माय प्रेस मिडिया फ्रेंड्स. 20 वर्सां पयलीं इफी गोंयांत ऑर्गनायज केल्लें आनी एक इफी एंड गोवा किंवा गोवा इफी गोवा हो एक सेट जालो आनी तितून इंटरनॅशनली गोवा इफी खातीरय ब्रँड जालें आनी गोंया खातीर इफी ब्रँड जालें आनी आज वर्ल्ड वायड इफी गोवा म्हणून वळखलें वता. गेली 20 वर्सां आमी इफी होस्ट करता. सगळ्यांत पयली हांव ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांकां धन्यवाद करता की तेंच्यांनी वेव्स 2024 होस्ट करपाची संद आमकां दिली आनी आमचे इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव हांच्यांनी आमकां ही संद इफी बरोबर होस्ट करपाची हांगासर ती संद गोंयांत दिली. वेव्स 2024 is the World Audiovisual and Entertainment Summit, a global event aimed to be promoting the India's media and entertainment industry on an international stage. वेव्स 2024 20 नोव्हेंबरच्यान 24 नोव्हेंबर 5 दीस पॅरलली इफी बरोबर गोंयांत जावपाचो आसा. The curtain raiser for the waves, which was held in the 13th of July 2023, Union Minister Information and Broadcasting Sri Ashwini Vaishnav he हजर आशिल्ले, MOS Minister L. Muruganji he हजर आशिल्ले, various ambassadors of the various countries आणि मिडियाचे सगळे फ्रेंड्स ह्या कर्टन रेजर सेरेमनीक हजर आशिल्ले. Waves and IFI will form the different parts of the same spectrum. Waves Summit will represent the input, while the International Film Festival is the output of this festival. The curtain raiser saw the release of Waves logo, website and brochure and was followed by the CEO roundtable. And a roundtable 60 organizations, different associations, industry bodies हांच्यानी represent केले. ताज्या भायर 80 top managers from the leading media organization across the sector, including the broadcasting, AVGC and digital media हे ताका हजर आशिल्ले. The major partner for the stakeholders is Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, त्यानंतर ESG, Government of Goa, त्याचबरोबर Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry, FICCI and CII, Confederation of the Indian Industries. हे त्याचे मेजर पार्टनर असतात. The main objectives is to position of the waves as a platform for provoking ideas, fueling conversations, facilitating knowledge exchange, and engaging in meaningful collaborations with the media and entertainment industry leaders from around the world. The vision is to position of the waves as a premier global platform for media and entertainment, driving the creative economy and showcasing India's potential as a hub for the intellectual property creation and innovation. Industries and sectors in focus including the broadcasting, print media, television, radio, films, animation. Honorable CM Sir, Chairman ESG, Vice Chairman of ESG, Delilah Lobo ma'am, my team from ESG, and all my friends from the media, a very warm welcome to all of you. Today we have gathered here to share a very, very exciting news with you all. Goa is ready to host the World Audio-Visual Entertainment Summit. It's a very unique and a very visionary collaboration between Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, and the State Government of Goa. You know, it will set a new platform for the global audiovisual industry. I know you all must be really excited to know more about it. But before I do so, you know, I would want you to hear it from the man himself who made it possible that we get this opportunity to host such a unique event in Goa, which is our Honorable CM Sir. So please join me in welcoming CM Sir, and Sir will brief you on the same. I have attended these Waves Circles event तांच्यांनी ग्लोबली फॉरेन कंट्री कंपेर आय डोंट नो एक्झॅक्टली बट फॉरेन कंट्रीज अटेंड केल्या उपरांत तांच्यांनी ठरयलें की ह्या सगळ्या इंडस्ट्रीजच्या लोकांक एकत्र आनी ग्लोबली मार्केट करपा खातीर तेंच्यांनी फर्स्ट टायम हो इव्हेंट जो इंडियेंत जाता आनी तो गोंयांत जाता.
सो डायरेक्ट कनेक्ट जावपाक B2B जेन्ना म्हणटा तेन्ना तांकां डायरेक्ट कनेक्ट जावपाक बिझनस जे आसा पळय ऑफकोर्स 5 दीस जो आसा पळय इट इज नॉट ओनली द फेस्टिवल येयले ते फेस्टिवल पळयले गेले न्ही इट इज B2B B2G हे डिफरंट ऑर्गनायझेशन्स किंवा काम करता त्या सगळ्या जाणांक हातूंत ऑपॉर्च्युनिटी मेळची म्हणून हाचे कर्टन रेजर हांगासरूय बी सेपरेटली एक फंक्शन करतले जेणे करून वॉट द वेव्स इज हे सगळ्या जाणांक समजचें तांच्यांनी रजिस्ट्रेशन करचें तांच्यांनी पार्टिसिपेट जावचें आनी खऱ्या अर्थात गोंयचो टॅलंट जो आसा तो ग्लोबली पावपाची संद गोंयकारां खातीर आसा त्या खातीर हांव परत द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचें विजन जेन्ना वेव्स वर्ल्ड ऑडिओ विज्युअल एंटरटेनमेंट समीट हे हांगासर गोंयांत ऑर्गनायज करून एक ग्लोबल मार्केट जे इंडियेंत क्रिएट करपाक सोदता ते सेम वे आज ते वेव्स ऑर्गनायज करून आमकां गोंयांत ताची संद दिली ती समेस्त गोंय सरकारच्या वतीन गोंयच्या लोकांच्या वतीन हांव तांचे खूब खूब धन्यवाद म्हणटा की खऱ्या अर्थात आमी जेका म्हणटा की गोंय हे इंडियाची टुरिजम कॅपिटल आसा ती इन लॉंग रन ही एंटरटेनमेंट क्षेत्रांतूय बी कॅपिटल जाव येता आनी तेज्या खातीर म्हाका दिसता क्रिएटिविटी एंटरटेनमेंट इनोव्हेशन्स एनिमेशन्स अशा वेगवेगळ्या सॅक्टरांत आमचे खूब भुरगे नाविन्यपूर्ण काम करता तांच्या खातीर ही एक व्हड संदी आसतली ती मिडिया आनी हांच्याय खातीर खरो म्हणजे हो बरो स्कोप आसा आमकां वेगवेगळ्या पद्दतीन वन स्टेप फुडें वचपा खातीर आनी निश्चित रित्या जाका आमी विकसीत भारत 2047 हें स्वप्न पळयता आसतना वेव्स ऑर्गनायज करता आसतना आमकां ग्लोबली स्कोप सगळ्या जाणांक एवेलेबल करून दिवप हाज्या खातीर परत एकदां ऑनरेबल मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव एंड एल मुरुगन हांकांय बी गोंयच्या वतीन धन्यवाद म्हणटा तुमी सगळ्यांनी हाजी बरी पब्लिसिटी दिवन ह्या क्षेत्रांत जे जे भुरगे आसा त्या सगळ्या जाणांक म्हणजे वेव्स ह्या फेस्टिवला कडेन कनेक्ट करून दिवचे अशा पद्दतीची फेस्टिवल्स आमी वेलकम करप गरजेचें आसा थँक्यू इफ्फी बरोबर क्लॅश जातले अशें तुमकां दिसना इट इज अ पार्ट ऑफ म्हणजे आमी इफ्फी बरोबर क्लॅश जावचें ना वयल्यान इफ्फी बरोबर केल्ल्या कारणान म्हणजे हाज्या खातीर सेपरेट म्हणजे ऑलरेडी इफ्फीक हे लोक जे आसा पळय न्ही हे इफ्फीक रिलेटेडूच आसा म्हणजे तशें हे इफ्फीक सगळे जाण म्हणजे फिल्म रिलेटेड इंडस्ट्री रिलेटेड आतां मिडिया आनी हे सगळे जे आहा पळय ते सेम लोक आसा ती तांकां वयल्यान जर हांव म्हणटा की डबल येवचें पडचें ना एकाच हेतूंतल्यान दे कॅन अटेंड द 2 फेस्टिवल्स हेजो लोकेशन जो आसा पळय न्ही म्हणजे ताजो फुल्ली मॉडेलिटीज ही कंप्लिटली मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ESG हे बसून हेजो प्रत्येक व्हेन्यू प्रत्येक खंयसर करपाचो हाजें डिसायड जावपाचें आसा म्हणजे हेजें एक्झिबिशन खंय जातलें हाज्या खातीर इवनिंग इव्हेंट खंय जातले वेगवेगळे व्हेन्यू आमी ब्लॉक करून दवरल्या बट ताच्या खातीर आमी ते येवन हांगासर जेन्ना एकदां रेखी केले काय खंय करपाचें हेजें डिसिजन जातलें सर हाजो फायनान्शियल जो हे आसा भाग आसा ते सेंटर पळयता काय गोवा गव्हर्मेंट हेजो आतां पर्यंत तरी सगळो म्हणजे मॅक्झिमम हाजो फायनान्शियल पार्ट जो आसा पळय हे गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया पळयतले तांच्यानी आमचेर फायनान्शियल बर्डन पडचें ना मायनर आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर कितें येदो व्हडलो इव्हेंट जाता म्हणजे बारीक कितें खर्च स्टेट गव्हर्मेंटाचेर पडटा गोंयान हँडल ESG करतली ऑफकोर्स गोंयान हँडल ESG करतली कारण ESG इज व्हेरी मच एक्सपिरियन्स फॉर लास्ट 20 years होस्टिंग द इफ्फी दे आर व्हेरी मच एक्सपिरियन्स त्या खातीर ESGच करता फर्स्ट टायम जाता न्ही पयलेच फावटी जाता म्हणजे ऑनरेबल